शुभ संध्या एंड वेलकम। आज आम मैंने डिस्कशन करवा इग्नूर इतिहास पेपर 3 को जोटा हूँ BH1C 103 ये हमर कोर्स रे जा अच्छी सबू रिवॉल्व करुच्ची गोटे टॉपिक उपरे सेटा होची भारत रे कौन हेतिला राजनीति रे समाज रे धर्म रे अर्थनीति रे कौन हेतिला पोस्ट मौर्यन पीरियड मौर्य साम्राज्य पतन परे केमती थिला भारत एटा एई कोर्स रे हम डिस्कस से कोर्स टाकू सुविधा करिया पई ताकू चारटा विभाग रे बंटा आइछि जाको लिखा आइछि ब्लॉक्स आ सबु ब्लॉक रो यूनिट्स अछि आ सेई यूनिट गुरा को हम पढ़िले हम जानिबा को सबु राजा थिले किए थिले कौन सबु किंगडम्स एटा जानिकरी we will discuss all the 4 aspects of Indian history: political history, economic history, social history and religious history. Now जो माने आगुरु पढ़िच कोर्स टा 1012 जानिबो जे गोटे बड़ साम्राज्य तैयारी हेतिला इन द 3rd century BC भारत रे बहुत बड़ प्राय कहया गले पृथ्वी रो गोटे बड़ साम्राज्य आ एटा होची मौर्य साम्राज्य आ मौर्य साम्राज्य बहुत चेंजेस आनिला भारत रे नुआ ट्रेंड्स नुआ आइडियाज आ सब दिगरु केते गुडे चेंजेस आनिला किंतु तार पतन परे आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर ए सबु आइडियाज थॉट्स पूरा बेसी मैच्योर्ड हो गला ए पोस्ट मौर्यन पीरियड जोटा को हमें देखिबा केमिति हैला आमर जितेबला हम एटा पढ़िबू हमें देखिबा जे कितने गुडा नुआ चेंजेस ऑकर करथिला भारत रे इन द 3rd century BC काई कि ना हमर जो ऊपरे उत्तर भारत प्रोविंस मान करे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और सेंट्रल एशिया रे बहुत गुडे जिबा आसवा चलला लोक मान भीतर पूरा खोली गला से एरिया टा लोक मान जिबा आसवा कले नॉर्थ इंडिया को सेंट्रल एशिया रू आउ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को लोक मान से सेटल करी गले वाणिज्य कले पूरा जिबा आसवा चले एटा आरंभ होला केमती केतोडा कारण प्रथम होची जेते बेले आगुरु पर्शियन इन्वेजन हैला भारत रे आउ अलेक्जेंडर को इन्वेजन हेतला सेही समय रे जेतक बाट पहाड़ रे पास रे लाइक इन द हिंदुकुश माउंटेन्स और इन द गोलम पास जो सो पास पूरा सब खोली गले लोक माने जिबा आसवा कले they could approach go come एटा ही थिला when Alexander invaded and तागुरु पर्शियन इन्वेजन किंतु पर आड़ को हमें देखुचु ट्रेड रूट्स जो खोलिला सेही थरे लोक जिबा आसवा कले आउ गोटे जिंस हैला जेते बेले मौर्य साम्राज्य पतन हो गला लोक माने खुशी रे आसी पारले इनसाइड इंडिया कहीं ना मौर्य साम्राज्य एते पावरफुल थिला दैट तार सब फ्रंटियर्स को गार्ड करके रखते ता आर्मी बाहर देश लोक माने भारत भीतर सहजर पशुपान नथिले कि जेते बेले मौर्य साम्राज्य दुर्बल हो गला
ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ଆଇଲେ ଭିତରକୁ। ସୋ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ମୌରିଆନ୍ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନୋମାଡିକ୍ ଲୋକ, ନୋମାଡିକ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରୁ ଆସିଲେ ଭାରତରେ ସେଟେଲ। ସେମାନେ ଏଠି ଆସିକି ରହିକିରି କିଙ୍ଗଡମ ଗଢିଲେ। ଯଦିଓକୁ ଏତେ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିଲାନି ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଶାସନ। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତର ନାଁ ହଉଛି ହୁନସ୍, ଇଣ୍ଡୋଗ୍ରୀକ୍ସ କି ୟବନସ୍, ସିଥିୟନ୍ସ ଯାହାକୁ ଡାକୁଥିଲେ ସାକସ୍, ଆଉ ପାର୍ଥିୟନ୍ସ ଯାହାକୁ ଡାକୁଥିଲେ ପଲ୍ଲବସ୍। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆଇଲେ ଚାଇନିଜ ଲୋକ known as the କୁଷାଣସ୍। ଏଇ ସବୁ ହ୍ୟାପନିଂ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ମୌରିଆନ୍ ପିରିୟଡ। ସେଇମାନେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ସେଟେଲ କଲେ ଭାରତରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡମ କରି, ଆଞ୍ଚଳିକ କିଙ୍ଗଡମ କରି, କିଏ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇକିରି କେତେ ଗୁଡାଏ ପତନ ହେଇଗଲେ, କେତେ ଗୁଡାଏ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଉ ଭାରତ ରାଜନୀତିକୁ ଆଉ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ମିଶିଗଲେ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ। This is a great development of the post-Mauryan period. ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଠି କଣ ହେଲା? ସେଠି ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପରେ ଶୁଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଇଲା, ତାପରେ କଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଇଲା, ସେଇମାନେ ଶାସନ କଲେ ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ଭାରତର ସମାଜ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ଟିକେ ପରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ସୋର୍ସରୁ, କୋଉ ଜାଗାରୁ, କୋଉଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ এই সময় বিষয়ে। The sources from where we can know about this period, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ sources ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପାତାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟ, ଯୋଉଟା ପ୍ରାୟ ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଲେଖା ଦିବ୍ୟ ବଦନ, ଦେନ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ୱାର୍କସ୍ ପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଲାଇକ୍ କାଳିଦାସଙ୍କର ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଓ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ହର୍ଷଚରିତ। ଏଇ ସବୁ ବହିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି এই পোস্ট মৌরিয়ান পিরিয়ড বিଷୟରେ। ତାପରେ ପୁରାଣସ୍ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବାନି, ପୁରାଣସରେ ବି ମେନସନ ହେଇଛି about this period. ଦେନ୍ ଗାର୍ଗୀ ସଂହିତା। ସୋ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ୱାର୍କ ଅଛି ଯୋଉଥିରୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ହଉଛି न्यूमिस्मैटिक्स की कॉइन्स, मुद्रा। बहुत मुद्रा मिली पीरियड। आ मुद्रा रू आम पीरियड रो इतिहासटा बहुत भल जानी पार। आगुरु आम देखीचु जे मुद्रा प्रथम भारत में आम देखुचु मौर्य साम्राज्य आगुरु 6th century BC, 6th century हमें कहवा BCE, जोटा 6th century ख्रीष्टपूर्व। से समय रे प्रथम मुद्रा यूज होता भारत में, किंतु से सब पंचमार्क कॉइन्स थिला, तादर किछि ना नथिला कि किछि राज्यर मुह भी नथिला। सो भारी कष्ट हो जाए जाने पे
को समय से मुद्रा किंतु एई जो पोस्ट मौर्यन पीरियड बेले आमे देखुचु साकस सिटियंस इंडो ग्रीक्स कुशानस समस्त मुद्रा इश्यू करते किंतु गोटे बढ़िया जिनस यहाँ हूँ मुद्रा रे राज्यर मुह रोला गोटे लेखा रोला लिजेंड डेट भी आम पाचु कहीं केते गोटे एरा या समय सो मुद्रा आमको बहुत हेल्प करे पोस्ट मौर्यन इतिहास लिखा तापर सेंट्रल एशिया रो केते गुडा बही अछि केते गुडा इनस्क्रिप्शन अछि खारोस्ती रे लिखा अछि खारोस्ती जानचंती आपण माने कोन से तांकर स्क्रिप्ट से जगह दीटा स्क्रिप्ट भारत रे यूज होतला गोटे ब्राह्मी आ गोटे खारोस्ती ब्राह्मी स्क्रिप्ट आमे लिखुचु जेमती आमे लिखु बारु डाण किंतु खारोस्ती होची डाण रु बा हाउ खारोस्ती स्क्रिप्ट रे गुडाई बही मिलची हाउ इनस्क्रिप्शन मिलची सेंट्रल एशिया रे हाउ सब रिमार्केबल जिंस होची अशोकंकर केतोरा लिपि भी अछि खारोस्ती एटा गोटे सोर्स तापर आउ गोटे इंपोर्टेंट सोर्स होची गोटे बही ना होची मिलिंद पन्य ता माने होची मिलिंदकर प्रश्न द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा की मिलिंदा मिलिंदा थिले जने इंडो ग्रीक राजा जाको डाकुतिले मेनांडर ताको भारत माने भारत लोक ताको उच्चारण करि पारलेनी बोली ताको डकाला मिलिंदा मिलिंदा बौद्ध धर्म उपरे नागार्जुन के नागसेना जने बड़ बौद्ध मठ ताको आसी केते प्रश्न पचार सेही प्रश्न गुरार उत्तर गोटे बही आकार रहिला which is known as मिलिंदा पानी अब एइथरे एटा पाली रे लिखा आइछि अब एइथरे बहुत गुडाए इंफॉर्मेशन मिलुची पोस्ट मौर्यन पीरियड तापरे केते गुडाए बही अछि चाइनीज हिस्ट्री चाइना the chronicles of the Han dynasty early Han dynasty latter Han dynasty सेइथरा में पाउचु गुडाई इंफॉर्मेशन कुशानस मन सो अपन देखो तो केते गुडाई सोर्स अछि जोथुरु आमे इतिहास लिखि परिबा ए पोस्ट मौर्यन पीरियड सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट यूनिट ब्लॉक 1 जोटा होची हिस्ट्री ऑफ द सुंगस एंड द कन्वर्स ना सुंगस माने किए थिले कोटु से सुंगनास now these sungas were officers under the Mauryas how पुष्यमित्र सुंग थिले गोटे commander of the army under the last Mauryan ruler जनाथला बृहद्रथ हा पुष्यमित्र सुंग गोटे प्लॉट करी गोटे प्लान करी सीए बृहद्रथ को मारी देले जेतले बृहद्रथ आर्मी को इंस्पेक्ट करथले एटा हला 180 BC कि 180 BCE कयसी ख्रीष्टपूर्व बृहद्रथ जो थिले शेष मौर्य राजा तापरे पुष्यमित्र सुंग राजा हेले आ पुष्यमित्र सुंगकर डायनेस्टी रूल कले ताको साम्राज्य आरंभ हेला पुष्यमित्र सुंग जने ब्राह्मण थिले एटा सबु बही माने प्राय कहिछ
whether it is Harshacharita, whether it is Malavika Agnimitra, whether it is the Puranas, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ରଟା ସେମାନେ ଅଲଗା କୁହନ୍ତି। କେତେ କୁହନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ର, କେତେ କୁହନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ର, କେତେ କୁହନ୍ତି ବାମ୍ବିଆ ଗୋତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଗୋତ୍ର ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋତ୍ର। ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଐତିହାସିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇଠି ସେ କାହିଁକି ବୃହଦ୍ରଥକୁ ମାରିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କସ୍ମୋପଲିଟାନ ଆଇଡିଆସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଦେଖିବା, नो डिफरेंस इन धर्म जाति, এইটাକୁ କେତେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। So they wanted to come back to the original level. And Brahmana mane mainly were hurt by the policies of the Mauryas. ସେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଲା ବୃହଦ୍ରଥ। ବଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିବନି। ଏନିୱେ, ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ଶାସନ କଲେ କି ଶୁଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ରହିଲା 112 ବର୍ଷ। ଆଉ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ 36 years ରୁଲ କରିକି ମରିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଶାସନ କଲେ। ଅଗ୍ନିମିତ୍ରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାସୁମିତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ନାଁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଧନଦେବ। ଧନଦେବ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡାଏ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 10ଟା ଶୃଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ, 10ଟା ଶୃଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଲି 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇତିହାସରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରୁଫ୍ କି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ। ଏନିୱେ, ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗଙ୍କ ସମୟରେ ଇତିହାସରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଥିଲା ୟବନ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ୟବନ ହଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ସ, ଗ୍ରୀକ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ୟବନ କି ଯବନ। ଏଇଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପାତାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ୟବନସ ମାନେ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିକିରି ସେଇମାନେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସାକେତ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ ପାଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟମିକା। ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇଟ୍ କରିକି ଛଡେଇକିରି ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡା ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରରେ ବି ଅଛି ଯେ ବାସୁମିତ୍ର, ଯିଏ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗଙ୍କର ନାତି, ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଘୋଡାକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଟୁ ପରଫର୍ମ ଦ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟେ ଘୋଡାକୁ ଛଡା ହେଇଯାଉଥିଲା, ତା ପଛପଟେ ରାଜା ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଘୋଡାକୁ ଅବଜେକ୍ଟ କଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ରାଜା ପରାସ୍ତ ହଉଥିଲା ସିଏ had to bow his head before the other king। ଆଉ ଆର ରାଜାଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପୁରା ଇମ୍ପେରିଆଲ ଟାଇଟଲ ଦଉଥିଲା ସେ ରାଜାକୁ। ବାସୁମିତ୍ର କଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଘୋଡାକୁ ନେଇକିରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବୁଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ନଈ କୂଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯବନ
ये अवन ऑब्जेक्ट कला सो सीए ताको परास्त कले परास्त करी जेतले फेरिले ताकर राजधानी पाटलिपुत्र को सेठी से अश्वमेध यज्ञ कले सो यू सी शुंग टाइम रे सप्ताह बेले शुंगस करा आउ इंडो ग्रीक्स मानकर कन्फ्रंटेशन न शुंगस माने शासन करते कौ सब जगह उपरे से माने पूरा मगध को रखते बिहार एरिया ताकर राजधानी थिला पाटलिपुत्र आउ सी माने ता चारिपटे भी ऑक्युपाई करते किंतु आमर केते गुडा एविडेंस जणा पड़छि जे से पंजाब रो जलंधर सकाळा आकु भी ऑक्युपाई करते कोसळ पाख भी ऑक्युपाई करते प्रिटी बड़ जगह उपरे से शासन करते किंतु शुंगस मानकर शेष राजा थिले देवभूति देवभूति को ताकर ब्राह्मण मंत्री हत्या करदे से मंत्र ना उठला वासुदेव और सेठू आरंभ होला द कण्व साम्राज्य एना पुष्यमित्र से जो शुंग साम्राज्य उपरे बहुत लोग बहुत जिनस कहते केते लोकों को ओपिनियन अछि जे पुष्यमित्र शुंग एंटी बुद्धिस्ट थिले कि बौद्ध धर्म रो विरुद्ध से सेही पई बौद्ध धर्म लोकों को अत्याचार करते आ बौद्ध मॉन्यूमेंट्स को बांधुते एटा कहिसंती किए एटा लिखाई भी से बुद्धिस्ट वर दिव्य बदन किंतु एटा सत्य नुहे कहीं ना पूरा एविडेंस अच्छी जे पुष्यमित्र शुंग बाहरुत्रे गोटे स्तूपटा को तैयारी करते सांची रे जो स्तूप अच्छी तार रेलिंग आ गेट तैयारी करते तापरे से गुड़ाए चैत्य हॉल्स तैयारी करते जोटी बुद्धिस्ट माने रही एटा जो लोक करिवो से कोन एंटी बुद्धिस्ट से एंटी बुद्धिस्ट नत सो एटा भूल जिंस जोटा दिव्य वदन रे लिखा है ताकर शुंगस माने ताकर शासन पूरा करुतले मौर्य माने कोन ताकर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थिला गवर्नमेंट को चलाउतले ऑफिसर्स माने ब्यूरोक्रेसी हाउ ताकर गोटे मंत्री परिषद थिला जेमती मौर्यस मान करथिले जोटी मंत्री माने थिले हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आ शुंगस मानकर बहुत कंट्रीब्यूशन अच्छी ट्रेड और कॉमर्स रे से बहुत इंटरेस्ट होतले इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक एरिया और कमिंग टू आर्ट एंड कल्चर शुंगस माने आर्ट रे बहुत कंट्रीब्यूट करले एटा टिके मन देगिर सुनो पुष्यमित्र शुंग बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म एगेंस्ट नथिले किंतु पुष्यमित्र शुंग बोधे थिले टिके एगेंस्ट फॉरेन इन्फ्लुएंस विदेश रो इन्फ्लुएंस रो विरुद्ध टिके थिले केन मौर्य साम्राज्य बेले मौर्य राजा माने से माने सब जिंस कॉपी करते विदेश ताकर पिलर ताकर चैत्य हॉल ताकर स्तूप ताकर
କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରୀସରୁ ନହେଲେ ୟୁରୋପରୁ କପି ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୁଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆଇଲା। ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୋଟିଭ୍ସ, ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଚେହେରା, ତାଙ୍କର କୋର୍ଟର ସିନ୍ସ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ, ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ମୌରିୟସ୍। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତାଙ୍କର ଲତା ଫୁଲ ଯୋଉଗୁରା ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ତୂପରେ କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ବିଲ୍ଡିଂରେ, ସେଥିରେ ଆମେ ହାଇସିନ୍ଥିଆ, ଅଙ୍ଗୁର ପେଣ୍ଠା ପାଉନୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ଜୁଇ ଫୁଲ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଲ। So Pushyamitra Shunga wanted to make it indigenous, Indianized. ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିମାର୍କେବଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯେ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଗୋଟେ linear depiction, ହେଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଡେମ୍ଫ କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଲୋକ ଡେମ୍ଫ, ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଚାରିପଟେ ବୁଲିକିରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ମଣିଷ ହଉ କି ଘର ହଉ କି ଗଛ ହଉ କି ଜନ୍ତୁ। ସେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ୱାନ୍, ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିବ। This was a great feature of Shunga. Now Shungas ମାନେ contribute ତ କଲେ, ଭାରତରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ। ଶୁଙ୍ଗଙ୍କ ସମୟ ବେଳେ ବି ଟିକେ ପରେ ଆଇଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ସାକସ୍ ଆଉ ପଲ୍ଲବସ୍। ସାକସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସିଥିଆନ୍ସ, ସେଇମାନେ ବି ଆସିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ। ସେଇମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଏନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜା ଯିଏ ଫେମସ ଥିଲେ ଭାରତରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆଜେସ୍ ୱାନ୍। ଆଜେସ୍ କର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏରା ଜାଣିଛ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 58 BCE, ମାନେ 58 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଆକୁ ଭୁଲରେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ବିକ୍ରମ ଏରା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବିକ୍ରମ ଏରା ନଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜିସ୍ଙ୍କର ଏରା ଥିଲା। ଆଉ ଆଜିସ୍ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଟାଇଟଲ ନେଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଟାଇଟଲ ବହୁତ ନେଲେ। ତମେ ଦେଖ ଏଇ ସମୟରେ, এই পোস্ট মৌরিয়ান পিরিয়ডরে ସବୁ ରାଜା ମାନେ ବଡ ବଡ ଟାଇଟଲ ନେଲେ। ଆଗରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଏତେ ବଡ ଟାଇଟଲ ନଉନଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ କଣ ଡାକିଥିଲେ? ଦେବାନମ୍ପିଆ ପିଆଦାସ, ବିଲଭେଡ ଅଫ ଦ ଗଡ୍ସ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ଶୁଙ୍ଗସ୍ ମାନେ କଣ ଟାଇଟଲ ନେଲେ? ଶୁଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ବି ବଡ ବଡ ଟାଇଟଲ ନେଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଡାକିଲେ ରାଜା, ରାଜା ରାଜା, ମହାରାଜା ଡାକିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହିରେ
ଯେମିତି ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଦ କ୍ରିଏଟର ଅଫ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରଜାପତି ସିଏ ରାଜାକୁ ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରୁ, ଅଗ୍ନିଠୁ, ବାୟୁଠୁ, ବରୁଣଠୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭଗବାନ। ସୋ ରାଜା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଶୁଙ୍ଗ ସମୟରେ। ସେମିତି ଆଜେସ୍ ୱାନ୍ ସାକା ରାଜା ନିଜକୁ ଡାକିଲେ କିଙ୍ଗ ଅଫ କିଙ୍ଗସ୍, ସନ୍ ଅଫ ଗଡ୍। ସେ ବି ନିଜେ ବହୁତ ବଡ ଟାଇଟଲ ନେଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ଗଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରେ। ସୋ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ମୌରିଆନ ପିରିୟଡରେ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଡିଭାଇନ ରାଇଟ ଅଫ କିଙ୍ଗशिप डेवलप कला। डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप होची जे राजा होची अ पार्ट ऑफ गॉड। एजेस बेसी समय रूल कर नतले कहीं ना सीए परास्त ही गले बाय अनदर फॉरेन पावर जहाँ को हम डाकुचु पल्लवस। दे आर प्रतिहारस। दे केम फ्रॉम sorry, the Parthians. They came from Central Asia. ताको डका होतला पल्लवस। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜା ଯିଏ ଆଜକେଟି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗୋଣ୍ଡୋଫେରସ୍। ଗୋଣ୍ଡୋଫେରସ୍ ସେ 28 କି 45 बीसी रूल करते ଆଉ ସିଏ ବହୁତ କଏନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ करते ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଡ ବଡ टाइटल्स भी नहीं। किंतु आमे देखुचु जे गोंडोफेरस कर कॉइन्स ऊपर कुशान सिंबल बसी जाइए। एतु जना पड़छि जे कुशानस माने गोंडोफेरस को परास्त। So came to an end the Sakas and the Pallava rule India. तापर आइले ये सबु जगह भीतर मोस्ट पावरफुल they were the Kushanas. Kushanas माने आसिले कोउटू China. They had come from China. They belong to a Chinese tribe known as the Yuchi tribe. से यूची ट्राइब रो लोको से मन किंतु सेतरे पांचटा यूची ट्राइब थिले आ सबु पांचटा यूची ट्राइब्स को परास्त करले किए कुजाला कैडफाइसिस एका संगे तो आनी केरी गोटे करी केरी से मन को आइले भारत से भारत रे शासन करले आ आरंभ हैला द कुशान साम्राज्य। कुजाला कैडफाइसिस आसिकेरी पूरा हिंदुकुश पहाड़ दक्षिण रु सीधा कंकर कले गांधार पाकिस्तान तापरे पूरा आसिले गंगा नई पर्यंत कुशानस वंशटा परे टिके आउ पूरा बिहार बागलपुर पर्यंत शासन। सो से माने बहुत बड़ साम्राज्य टाको तैयारी करले कुशानस।
किंतु कुशानस मानक आगे रे ये जो छोट छोट साम्राज्य सब थिला आउ रहिलानी समस्त को से परास्त करिकिरी भागलपुर पर्यंत कि मथुरा पर्यंत भी आसते बड़ साम्राज्य गोटे आउ ए साम्राज्यर थर्ड राजा थिले फोर्थ राजा सॉरी ताकर फोर्थ राजा थिले कनिष्क हु इज मोस्ट फेमस ताको डाकुचंती कनिष्क वन कनिष्क केते गुड़ाए सहर को शासन करते लाइक कौशाम्बी साकेता ये सब सहर किंतु ताकर राजधानी थिला गोटे सहर जा ना थिला पुरुषपुर जाको आइडेंटिफाई करा आज पेशवार संगे इन पाकिस्तान आउ आपको डका होतिला कनिष्कपुर ता ना भी थिला कनिष्कपुर तो कुशानस बहुत जिनस इंट्रोड्यूस करले इंडिया से माने बहुत कॉस्मोपॉलिटन थिले आ सेई माने बहुत चाहते ट्रेड एंड कॉमर्स वाणिज्य उन्नति करो भारत सो से माने डोमिनेट कले दीटा रूट गोटे होची द सिल्क रूट ता सीधा चाइना रु बैक्टीरिया दे वेस्ट एशिया दे मेडिटेरेनियन समुद्र को जाते ये जो रूट रे गुड़ाई वाणिज्य चलते ये डोमिनेट करते कुशान ता छड़ा से माने जो पश्चिम भारत वेस्टर्न इंडिया रो समुद्र अरेबियन जो पोर्ट्स गुरा थिला बंदर थिला ताकू एक्सप्लॉइट करके से माने रोमन साम्राज्य संगे वाणिज्य करते सो ताका पाखरे वेल्थ तो छाड़ वेल्थ भी रहिला एंड पावर भी रहिला इकोनॉमिक पावर कनिष्क को सक्सीड कले ताकर केते गुड़ाए राजा जहाँ सबुठ फेमस थे हुविष्क तापर कनिष्क वन कनिष्क टू वासुदेव वन वासुदेव टू कुशानस माने फेथ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप रे विश्वास से मानकर से निजे निज भगवान मान संगे कंपेयर करते आमे बहुत जिनस जानूचु कुशानस मान विषय गोटे इनस्क्रिप्शन लिपि क्या ना हूँ रबाटक इनस्क्रिप्शन अफगानिस्तान से माने केमिति आइले कोठी रहिले सब इनस्क्रिप्शन जना से कनिष्क को डकाई बोगो बोगो माने होची गॉड सो कनिष्क वाज गॉड हाउ गुटे लिपि अच्छी कमरा लिपि जो थे गोटे कुशान राजा मोस्ट प्रोबेबली इट इज हुविष्क कि गोटे ताको डकाई देव पुरुष देव मनुष्य कि से गॉड लोको जे गॉड
सो ताकर भी डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप थिला they started this ଆଉ ସେଇ ମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଇସ୍ୟୁ ସଲିଡ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ ଆଉ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ ରେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଅଛି ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ଛବି ବି ଅଛି ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୁଷାଣ ରାଜା ମାନେ ସବୁ କସ୍ମୋପଲିଟାନ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ତା ଛଡା ରୋମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଚାଇନିଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ସିଏ ସବୁ ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ ଡୋମିନେଟ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ ବାଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କଏନ୍ସ ଗୁରା ଇସ୍ୟୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଯାହା ବି ରିଲିଜିୟନ ହଉ ଲୋକର ସିଏ ଆକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ କନିଷ୍କଙ୍କର ଟିକେ ଥିଲା ଇନକ୍ଲିନେସନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କାହିଁକିନା ସିଏ ପୁରୁଷପୁରରେ ଗୋଟେ ବଡ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରିଥିଲେ सो देखिले केमती एई समय रे एई पीरियड रे छोट छोट साम्राज्य थिले आ सेई मान केमती बदलुचंती आ केते गुडा जिंस से माने करूचंती जो आर डिफरेंट फ्रॉम द मौर्यन पीरियड किंतु तार सीड गुरा सो प्लांट हेतिला मौर्यन पीरियड आ मैच्योर हैला ए पोस्ट मौर्यन पीरियड कनिष्क परे हम माने डिस्कस करबा अबाउट द इंडो ग्रीक्स जाकु डाको अछि यवनस most of you know or all of you know that the Greeks had come to India बहुत आगुरु भारत आउ केते गुडा ग्रीक्स मैसिडोनिया अटैक भी करते इंडिया को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर किंतु ए ग्रीक्स मान जेतला पळेले से मान जाई कि रहिले बैक्ट्रिया तो तम डकाला बैक्ट्रियन ग्रीक्स आ 540 रे sorry 250 BC ए बैक्ट्रियन ग्रीक्स मान को तांको जागरु बाहर कराई सो से माने हिंदू कुशर पहाड़र दक्षिण को आसके रही तो सेई मान को डकाला इंडो ग्रीक्स आज प्रोग्राम टा मु एठी सारुची आउ सोमवार दिन आमे कंटिन्यू करिबा हमर यूनिट 2 जोटा होची इंडो ग्रीस को धन्यवाद।